Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye dan tɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ nin ye cikan ye ko bureau international du CEDEAO u y'a laɲini sécurité ma 12 an bɛ waati min kɔnɔna na ka na dɛmɛ dɔw k'u ye an tɛ se k'u sara t'an bolo waati kɔnɔna la an se kɛra dɔnni mun ye o ye 600 000 francs ka na d'u ma k'a kɛ gɛrɛti sɔngɔ ye o de don wari filɛ nin ye a kan ka d'u ma bugu 600 000 francs donc o de don salamu aleykum. Bon wari filɛ nin ye sécurité mɔgɔ 12 120,000 BCG tɔgɔ la bureau international Yagu komi bɛɛ bɛ yan nɔ bɛɛ ma se yan nɔ o ye chef de sécurité i bɛ 120,000 in filɛ nin ye bureau national tɔgɔ la komi coronavirus bana min bɛ yen nɔ wagati ka gɛlɛn ala y'a bɔ yɔrɔ min na ala k'a ɲɔgɔnna caman bila a nɔ la ala k'a ɲɔgɔnna caman bila a nɔ la sara tɛ mais ɲɔgɔn dɛmɛ don quoi comme CEDEAO b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ quoi donc o de kun don quoi wari filɛ nin ye 120,000. An balimaw assalamu alaikum. Bi ye don dɔ ye bon kuma bɛɛ tɛ fɔ mais ni muɲuna kuma fɔ don min na yani an ka foli di bureau national ma an b'an ka gidi fɔ n'o ye Rasi Rasi hɔrɔn don mɔgɔ jɛɲɔgɔn don chef min don a bɛ miiri a t'a yɛrɛ lajɛ est ce que ne bɛ position min na est ce que ninnu b'o la wa a t'o miiri chef dɔ b'o miiri vraiment sécurité bɛɛ tɔgɔra ne y'i ka chef ye n bɛ foli di Rasi ma ani ce a yɛrɛ ye ani ce a yɛrɛ ye anw dépend tugura kɔ an ma kayi ko fɛti bɛna se an ka kasi ko an b'a kɛ cogo di an ma deli ka kɛ ala b'o kalama mɔgɔw b'o kalama alhamdulillah ne ye bi kuma ka gɛlɛn ma mais bi n b'a fo ka duwawu k'a ye a ka duwawu k'an ye halisa hɔrɔn yɛrɛ ala kana da to an na hɔrɔn yɛrɛ ala kana da to an na bureau national an b'aw fo nin ye belebele vraiment an wasara bi an se ka n'an k'an bɛ kuma bi an bɛna kuma tiɲɛ bon komi ne tɛ se kuma na n b'a dan ka kuma sela ma Mohamed. D'accord an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin yanni k'a fɔ jɔnni kunnati i b'a fɔ sababu ɲuman min ye an ka gidi Rasi Bachi an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn anw minnu y'a ka sécurité ye carré kɔnɔnaw na WhatsApp ka Facebook ka kuma caman an y'a bɛɛ mɛn dɔw ko ko a mako t'an na dɔw yɛrɛ ko a bɛ babi san ka di anw ma dɔw ye kuma qualité bɛɛ fɔ mais ala bɛ min dɔn o ye wasa kɛ bureau international anw wasara an bɛ kuma kelen min kɔni fɔ aw ye an y'an dalakan d'an ma an bɛ lɛn parce que n'o de fɔ yanni k'a fɔ joli kunna de a fɔ sababu ma ko bɛɛ kɛ kun ye min ye aw ka gidi anw ka gidi le but de la révolution malienne min y'a ani sacrifier faso ko la a bɛɛ kɛ kun ye o min ye an fana a bi sa yɔrɔ min na degun b'a sɔrɔ yɔrɔ min na a bi sa yɔrɔ min na anw bi tole an b'o layidu di aw ma a y'a fɔ cogo min na ko sara tɛ problème foyi tɛ yen an kɔni bɛ min fɔ aw ye aw y'a hakilina tigɛ foyi tɛ Rasi Bachi n'a ka sécurité cɛ bɛɛ ani kelenya kɔ maa ti anw cɛ la ko ni degun ni tɔɔrɔ bi an kan ko an y'a fɔ a ye ko a t'a seko kan vraiment an b'a fo an bɛ aw fana fo fɛn fɛn dɛrɛmɛ kelen bɔ ka don a da fɛ yarabi ala ka kɛ miliyari caman ye a y'a hakili to an na an bɛ ala fo an b'a waleɲuman dɔn an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn donc ne bɔ kuma na yen nɔ. Ok n bɛ jama bɛɛ fo ka Rasi Bachi fo ka national fo kuma jan tɛ ne fɛ n ko k'i bɛ kuma an bɛ gidi kɔ n'a y'a to an b'a jɔ n'aw bila an kɔni mɔgɔ mɔgɔ dɛmɛ kɛ an ka foli bɛ bɛɛ ye parce que sarako tɛ quoi u yɛrɛ y'a fɔ cogo min sarako t'anw yɛrɛ fɛnɛ sarako la n'an ko k'an bɛ Alasa sara k'a sara tɛ sɔrɔ mɔgɔ donc a bɛ to kuma masala la. Jama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne tɔgɔ ye Bandu Kamara ka bɔ New York City n bɛ foli lase a ka kuntigi ma Rasi Bachi n bɛ secrétaire ka timu bɛɛ lajɛlen fo n bɛ foli bɛ ka taa New York ka bureau bɛɛ lajɛlen ma ani bureau international mɔgɔw bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen ma a bɛ baara min na fasojo baara a ma nɔgɔ
limaniya baara de don mɔgɔ minnu bɛ an ka kuntigi n'o ye Araspace an ka guide u b'a ka sécurité ta u ka acte exemplaire de don ala kɛra ka tile la sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu tun bɛ ala kɛra nɔfɛ sira tun t'u ye aw fana ye o hakili ɲɔgɔnna de ta yan ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam don dɔ la cɛ dɔ nana a ma ko ala kɛra ne b'a fɛ i ka kuma dɔ de fɔ n ɲɛna kumabakuruba 2 silamɛya bɛɛ bɛ sɔrɔ min kɔnɔna na kɛra ko o cɛ ma ko qul amantu billahi thumma astaqim ko i b'a fɔ dɔrɔn limaniyara ala ma limaniya ko i bɛ tile ala ma silamɛya bɛɛ bɛ nin kumabakuruba 2 ninnu kɔnɔ ni limaniya do fɛn min ma i dalen de bɛ o la n'i taara fɛn min ma i bɛ o de baara kɛ c'est-à-dire ala ye fɛn fɛn fɔ ko i k'o kɛ i bɛ tile k'o kɛ ala i bali ko i ka fɛn fɛn to ye i b'o to ye donc silamɛya bɛɛ filɛ nin ye nin kumabakuruba 2 ninnu kɔnɔ donc ala kɛra ka sahabaw u tun bɛ nin taasira in de kan u tun bɛ taa ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka t'u niw de di nafolo filɛ nin ye nafolo bɛ nin de lafiya mais olu tun tɛ nafolo kɔsɔn nafolo nɔfɛ o olu tun bɛ taa fɛn min di ala ma o ye fɛn min nafolo bɛ ka min lafiya ni o ye nin ye u tun bɛ tɔgɔ de di ala ma ala kɛra filɛ nin sallallahu alaihi wasallam u y'a gɛn ka bɔ a ka wolodugu la Maka k'a gɛn a taari sigi Madina a ye fanga sɔrɔ don min na ko a bɛna Maka minɛ a ko ale sɔgɔra de ko a ye Maka minɛ u ye Maka libéré ka bɔ kafiriw bolo ko ale sɔgɔra o la a ye a ka kɛlɛkɛdenw de préparation kɛ k'o bɛ taa hiji yɛrɛ de kɛ parce que Maka bɛ kafiriw tigɛ u y'ale gɛn ka bɔ yen mais ale dalen b'a la k'a fɔ u bɛ taa ka taa hiji yɛrɛ de kɛ bɛɛ y'i préparé k'o bɛ taa hiji kɛ u bɛ Maka libéré et puis u bɛ tila ka hiji kɛ mais u tagalen sisan o sira kan Makankaw nan'u kunbɛn yɔrɔ dɔ la ko a k'a lajɛ ka ɲinata in a b'o bɔ a la a bɛ segin san wɛrɛ a bɛ na an bɛ Maka di anw ma o yo tɛ kɛlɛ tɛ foyi tɛ mais o yɔrɔ in na ala kɛra ka sahabaw dɔw banna ala kɛra ka ɲamarukan na parce que u murutila dɔw ko non ko an bɛ taa de e de ko i sogora ni ko i sogora fo k'an ka taa de i y'a ye mais ala kɛra ko vraiment minnu de nana ka na ɲinan fɛ ko an ka segin ɲinan donc n'an seginna ɲinan donc san wɛrɛ an bɛ yen minɛ o dɔw ko k'olu tɛ kira kɔnɔna filila kira donna a ka furumuso ka a ya furumuso min tun b'a nɔfɛ o dɔn na a ko sisan nɔ ko vraiment ko mɔgɔw halakira dɛ ko ne ala kira de ye yamaruya de bɔra ala fɛ yen ko n k'a f'u ɲɛna donc u k'u kun di parce que hijikɛla n'i bɛ taa hiji la ni fɛn dɔ y'i bali yɔrɔ dɔ la ni bana dɔ wa ni fɛn fɛn dɔ wa i b'i kun di o yɔrɔ in na quoi donc après i bɛ segin i b'i ka hiji continuer quoi mais olu jugu de y'olu bali k'o kana don Maka donc a ko a b'a kun digi n'a y'a kun digi an bɛ segin san wɛrɛ an bɛna ka na Maka minɛ ɔ dɔw ye bɛɛ ye olu ye dusu ta ko n'o yɛrɛ de y'a fɔ ko i sogora o dɔw ko a segora ko a ye an ye Maka libéré ko est ce que a y'a f'u ɲɛna ko ɲinan don wa a m'a f'u ɲɛna ko ɲinan don bon kira kɔnɔna filila kira donna a ka furumuso kan a ko vraiment sahaba murutila ne kɔni t'a dɔn bɛ min kɛ bon sisan nɔ an bɛ leçon min dira yan nɔ mɔgɔ caman bɛ guide critiquer ko a ko tɛ bi kunun bon bi fana a y'a yɛlɛma bon i ma ye ni ɲɔgɔnna de kɛra ale kɛra n'a ka sahaba la parce que kira ye min fɔ après kira yɛlɛmana sisan nɔ muruti daminɛna bon maintenant ala kɛra ka furumuso a ye hakili ɲuman di ala kɛra ma a ko sisan n'u banna k'u kundigi e yɛrɛ ka bɔ sa i k'i kundigi i kana foyi fɔ ale ye min fɔ e yɛrɛ ɲɛna dɔrɔn e k'o kɛ dɔrɔn maintenant kira bɔra a y'a kundigi yɔrɔ min na donc bɛɛ dusu fagara bɛɛ y'a kundigi o yɔrɔ in na o bɛ nin kelen na bon ni ɲɔgɔnna caman de bɛ kɛ n'i ka kumakan siɲɛ dɔrɔn n'i ka décision siɲɛ dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko fɛn dɔ de dir'i ma bon ala kira fana ta ni ala tun b'a fara kan mɔgɔ minnu tun n'u tun ma hakili sɔrɔ u tun b'a fɔ ko a kɛra cogo di ko donc mɔgɔ minnu bɔra Maka ka na ala kira ye sisan ko a ka segin peut-être u y'a corrompu de
ima ya o exemple chama ne be kuntigi ikangi ka decision changer mu na o be ko mais ko don de do quoi ni mo min ta kala ma iba ko ye fajar da inshallah kuma min be mo ka be ma ko inni da ambe do ke awye abe bara min ala ka bara ala ka dafa ambe ta tayro min ala kan se an ma se yenno ala ka do je sallallahu alaihi wasallam atunte vraiment ka karamɔgɔ fo an kɔrɔkɛ don Bajaga maa min n'i t'a dɔn kosɛbɛ n bɛ tagali o tagali kɛ États-Unis ani banfaliw ni an kɔrɔkɛ dɔ ye baw bɛ wele kɔrɔ tellement que n b'u wele kɔrɔntu Musa Kante tellement que n b'u wele kɔrɔntu yɛrɛ tɔgɔ u b'a fɔ ko ni Ala ye maa o maa garijɛgɛ ani Hussein Simaga filɛ ko ni Ala ye maa o maa garijɛgɛ ninnu dɔɔnin na ni Musa banfali tanti Aisha ni Ala ye maa o maa garijɛgɛ ninnu ka dɔɔninya la n'i ma dilan i tɛ dilan bilen diɲɛ kɔnɔ n'i ma tilen i tɛ tilen bilen a ka kɔrɔ n'an ye dɔɔninya la diinɛ sira la u bɛ mun dɔn an de b'u ye dɛ mais i t'u ye vidéo la u tɛ kuma mais depuis ne bɛ don États-Unis fo ka bɔ 7 heures i b'u sɔrɔ hôtel da la tant que ma don n'an taara yɔrɔ i bɛ cɛkɔrɔba 3 4 ninnu y'an bɔ u n'u dɔgɔnin filanw ni anw minnu ye an bɛ ko bɛɛ kɛ chaise bɛ ta yɔrɔ min u b'a ta ye u tɛ kuma u ma jigin en fait c'est des exemples de référence de l'humilité ma jigin de ye mɔgɔbaya taamasiyɛn k'u si lajɛ u ka dɔnniya lajɛ u tɛ kuma u sigilen don c'est là je dis que maaw ma n'i ma faamuyali kɛ ninnu kɛrɛfɛ depuis nafolo n y'a fɔ Simaga ye n ko n ye mɔgɔw ye ka bɔ bon même là c'était pas trop k'a fɔ n bɛ kuma sisan de aw nana u ye nin kuma fɔ n ye so n ko o y'aw ka ko ye a bɛ deli ka kɛ ten kɔrɔlen t'a kalama depuis 2016 2017 u ni Lassini Nkou de b'a gérer avec les choses mais pour la première fois Bajaga y'a ɲini ka ɲɛ u bisigi y'a ci n ma u y'a fɔ n ɲɛna n ko bi u ka se yan n y'u lamɛn a ye kibaruya fɔ u fila nana bisigi tɔgɔ la ka na da n tulo kan donc n'a kɛra ten bonya la jagoya donc au yɔrɔ de la n bɛ k'a ɲɛfɔ n ko aw yɛrɛ ka bɔ aw ka gérer d'habitude la sécurité ça se gère la cible mais ni bureau y'aw ci ma ka kan ka ci lase ka fɛn kɛ donc o kɔnɔ la n y'a fɔ n ko fɛn fɛn jɔlen filɛ o ma dafa dɛ komi aw yɛrɛ jate kɛ ko coronavirus bɛ gɛlɛya bɛ yen fɛnw jɔlen don nin y'aw yɛrɛ ka miiri ni ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo depuis 2016 kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun kumana Yaku n bɔra garde à vue la don min na o dugusɛjɛ maa fɔlɔ min donna n kɔrɔ o y'ale de ye pendant 6 mois n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ an fila muso b'a bolo den b'a bolo ni n bɛ si yɔrɔ min a bɛ si yen da la fo ka dugu jɛ i ɲɛ b'a jɔlen na mais i kan'i pan a tɛ kilo 50 bɔ mais Ala kan'i ci kuma ka dan ye cɛkisɛya cɛfarinya ani kɛlɛ bonya tɛ jɛnya tɛ depuis 2016 fo bi o wo tɛ yen an fila tɛ don yɔrɔ min o don tɛ yen k'a taatɔ ko carburant di yan o don tɛ yen k'a natɔ ko nasɔngɔ tɛ n bolo so nin bɛɛ kelen kelen na u bɛ na o cɛ tɛ yen ko mun natɔ b'a f'i ye ou bien n'an bɔra meeting na ka bɔ yɔrɔ la k'a banna ko joli an ka wari bɛ min cɛ tɛ yen mun delila k'an ɲininka a la nin bɛɛ fɛ filɛ depuis 2012 Muluku ani Lassi bɛɛ bɛ baara kelen kɛ Mali tɛ u bɛna tilegan fɛ an bɛ baro kɛ c'est des jeunes frères c'est des amis u bɛɛ fɛn nana ten meeting bɛ yen fɛn bɛ yen u bɛ n'u yɛrɛ n yɛrɛ b'a caman dɔn de sécurité kɔnɔ nin ye jɔn ye kunun ye nin ye nin ye nin fana nana a si natɔ ta fɔ nin diya a si tatɔ ta fɔ nin diya depuis 2016 fo bi émission bɛɛ ten 12-15 personnes chaque émission ni Ala ye mun sɔrɔ don min na an b'o tila ɲɔgɔn ye an bɛ tɛmɛ donc maa min nana ten i b'o sara ni wari ye c'est tellement normal munna n ye nin fɔ o yɔrɔ de la karamɔgɔ ye nin kisa fɔ n sigilen sisan n ko karamɔgɔ f'an ka na i ka nin fɔ video kɔnɔ nin ye wajibu de ye donc ne yɛrɛ kun ko a tɛ ɲɛ sira la a ye Lassi a ye bonya d'an kan ko bonya bu a ye taa a ka Yaku wele
Mais quand il a parlé, je lui ai dit, ah, est-ce qu'il faisait qu'on fois ne wajula bien parce que fin de tableau ma delika fo aka kuma kono nyode iko mami ko kira sallallahu alaihi wasallam kaka fef la foi islam ya be mu na kwa ma limania ani clénia l'engagement et la constance igada kola ani ikato koko o flato ika limania igada alala en même temps iga clé alaye ala ko aw kana mbatu folo ka soro aw ma ɲini kan dɔn ni ye ala dɔn i bɛ da la k'ale bɛ se k'i la kana fɛn bɛɛ ma donc kojugu tɛ yen i bɛ siran mun ye k'i ɲɛ jɔ ala la i bɛ limaniya hali tasuma ni fɛn bɛɛ ye o de ye limaniya ye. La croyance absolue en le pouvoir de Dieu, l'omnipotent, l'omniscient. Ni dara ala la ko foyi t'i sɔrɔ n'ale ma jɛn n'a ye wa n'ale ko fɛn t'i sɔrɔ foyi tɛ se k'i sɔrɔ. Donc il te sera manié qui n'y a pas. Donc à moufier, il faut qu'il y ait un peu de il clé. Il dara là, il clé là. Il dara là, il tourne pour clé là. On flag de oui. Oh, il est ok. Après qu'il y a un peu ok. Parce que il d'aller là, pour les limanières. Et puis ils allaient même voilà. Avec le flag. Et qui va là pour? Il va dire quoi? Tenez à la laisser pour faire. Trata quand il y a profet et civil quand il y a clé fait. Et ben ala ko tene ibala ko trata araba ka ala ni kira ni ngako ko me fajo. Là c'est des questions. Donc c'est pourquoi Thomas Sankara il va former quand imagine doye. Sankara ko il a besoin de 100 hommes convaincus que de 1000 hommes non convaincus, inconstants et populistes. Maintenant, moi j'ai besoin de 12 hommes convaincus que de 100 personnes non convaincues. Ni matin flamme il faut convaincre les nous pour ça va foyer côté sur le côté à quel secours qui s'est tiré sur quand marfa si secours jama be kolla manga sécurité ou bien que faut pas qu'on ka tum no ka marfa tigi bolla secours à quel secours ku gan ku siri kana no ku kono ka da mulu ba make ku mine marfa ku bolole ku gan ku do ne di mana entre ku mais il va se remarquer mais ou kokole ambe saiko ambe sambe qui s'est fait chibu il faut qu'on fait. Donc Rasta a besoin de 10 personnes convaincues que de 1000 personnes d'Abaraba. 1000 personnes pour Fola, 1000 personnes coulées, 1000 faits, 1000 corps, au texte linéaire. So ni 1000 faits vidéo hardine zone d'état, ambe do ya ambe ta. Alors 1000 faits, man ne m'a dit que Glomina et que ta parcours ne voit dire que fibe caché. Man ne pas mater ce wadou la kasongo. Ils ont eu wadou fibe caché. Maintenant ils me souffrent ça. Donc on a besoin de personnes convaincues. C'est pourquoi moi faut que je me mote jamala, mota corona na problème. Kulu ani jamakulu klete. Le peuple est la foule. Le peuple c'est les personnes convaincues, la foule c'est les personnes qui n'ont pas idée tout là. Flaflamananou. Donc, ça, c'est des gens convaincus. Encore une fois, on a besoin au CDR des militants, des hommes et des femmes convaincus, et non des hommes et des femmes flaflamanani d'abarapa pour les balles, c'est pas ça. On le dit clairement. Il faut être convaincu dans la vie. Un homme doit être convaincu. Il veut mon faux. Keneka ika fo soko ibe mu fo soko ika fo keneka ni bi fe kenema bi fe kenema ni ti fe fona me boka fi nti fe o de tie o de woronya o te balmaya ba o te foi pas. Donc ça c'est des hommes convaincus. Ala kana datu ula ala kana datu ama ala kana siran woronya nye ala kana siran tienye ala kana annata ala kana kafa ala kana ayada. Allah ka majigi de kai joy ki majigi te fushi ite fushi akoroka ite fushi akoroka bu ite fushi akoroka bu bomonangano kamara ka fo pole ka ko banyanga aka wajulu ya na ebe ngabe ka fo sigile mo gibe se kanu fo ko
C'est ça. On a besoin des hommes convaincus. Allah kan beke dana mwe. Allah kan antige yukuna. Allah kan kafule to yukonka. Et awye ni nganya misro. Fa fe ga dere me borala. Allah ka chamam blanc bona. Allah ka abore chaya. Bureau international fait coordination internationale du CDR BISIC. Vraiment awye ni muke kana. Kafra awye kalanso John Minke. Amantou keneka. Vraiment ka off. C'est tout l'ensemble des CDR de France. Francis CDRP a comité duru million nani ani watan ani kwami uya boka do livre ban maw maye kalam fo maw mabe donia financier atiki ita sara soro fuka djingu ita sara soro fuka djingu. Donc Francis CDR a comité B a comité duru B, nous le remercions. Ka bureau international ka awfu continent beka aw miri digira ne ka ñere ba wule tuum na nga gawa gaw aw mire tigina nga dowla tugamna ani nunu lelu sosu ambe grand dossier ke ambe ta meeting na ambe ta fambe ambe ko be ke ñobe ni barabe ni barabana ambe boro ke amanji ambe teme vraiment dale be horonya ni badiya ni sidiya kan ya fo ite bonya ku fika fini donta kay ite doya fana ko parfentila ite boya ko nimbe ite doya ko ta on est tous égaux hakilna ni fena matin masara mama ma wule kana faso de ambe wule kana ambe ka kan faso joli de la ngania mi nana nanye o ngania be kele mashika ngania ma boni mashita ala de be tando. Donc le principe de l'égalité de tous dans l'engagement, dans la foi, dans la détermination, dans la persévérance et dans l'honnêteté o de be on sinsiya. On l'a dit tout fait tout comme missile flic on avait signé pour te tchétchi. Il peut couler be boke il peut faire be fort il peut couler ka faire be fort mais là-bas il va y avoir chama me couler à pour ne ro ka tchétchi on a ambu fara ambu ko do nyona na yeni fo ni be timi chama fara na lo o be fo do chama ngulo ko nyale ka villa war fento e a monita be tra ambe ya ni no anga tuni barga mbolo te ga zamela rasta allez bajaga ala kanto nyoma abe baba fo ko président la CDR befu au ka bureau international befu ali bi ala kanto nyoma ala kana datu anna na sécurité togola ne be aw fu ka farolu taka la sécurité togola ka do ñini ala fe akana datu aw ni on shida anta kalama ka woleli ke suro doron a anyene ngania suro bureau international ye anti kana aw ya ñefoñe wa ay buwole akam a barla ne yɛrɛ la ko yɛrɛ fila barlu yɛrɛ la a barlu la nafolo yɔrɔ nka ma barlu la aw ka kɛwale parce que n t'a fɔlɔ ye kuma dɔn quoi n t'a fɔlɔ ye maa bɛ maa dɔn gɛlɛya de kɔnɔ i b'i ka mɔgɔninfin dɔn gɛlɛya de kɔnɔ i b'i kanu ɲɔgɔn dɔn gɛlɛya de kɔnɔ i b'i nin dɔn gɛlɛya de kɔnɔ ni gɛlɛya b'a kan bi ni manda ye bi hali n'o ka di o man di ka di ne ye n bɛ jɛ o nɛgɛ ko ka tuba o de jɛ ni man di karisa ye bi a ka di ne ye mɛ n ye layidu min ta ye n bɛ n ka nin to ye n sago to ye k'o dimi ta ka tuba kɔ ɛ fo de ma ko jɛ mɛ ne sago ma kɛ don min na o tɛ jɛ ye o y'i ta de ye n'i ka najini ka taa parce que ne pas tu parles pour ma mais sécurité fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan ye sécurité invisible fɛnɛ bɛ yen nɔ min bɛ kɛ à distance ka mɔgɔw kojugukɛlaw surveiller quoi a bɛɛ bɛ yen quoi mais mɔgɔ t'o bɛɛ fɔ kɛnɛ kan aw ɲɛ bɛ taa ni fila mais hali buwabara n bɛ yen kuma banna ye hali buwabara arasa bɛ yen an t'u dɔn walahi ala de ye seere ye sereji bɛ na fɛn dɔ bɛ yen souvent bɛ don an b'a yɛrɛ ɲini dugukila bɛ ne ni ɲini so u ni simaga ninnu bɛ tugu an kɔ filɛ ni émission banna depuis an bɛ bɔ arajo la 2 heures yɔrɔ o yɔrɔ n'an bɛ tɛmɛ a kɛra polisi o a kɛra garidi o a kɛra sɔrɔsi o ni barrière bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u y'a dɔn ko anw don arasal don dɔrɔn u bɛ jama bɛɛ to ça fait 4 ans et pourtant an ta ni dugukila fan bɛɛ jɔ fe la c'est pourquoi nin fɛn ko d'état ko wulilen ɲɛlɛla quoi nka mercredi nata i ka kuma ma ɲina kɔ nka n bɛ bɔn filanan ci mercredi nata o bɛ dɔgɔya awa i ɲ'i ka jɛfɛ faamu seri don acte 2 bɛ mercredi grand dossier mali dugukila
tant qu'un bé, ni fait rouge bé, c'est à Tiamanjo. Pour respecter le fait. On le fait. Hali Dougoukla fait à Manjo là. Parce que ça y a à 4h du matin, il va se rembochiter, mais à Manjo. C'est la loi, on le respecte. Mais là-bas, dans ce que mais on reste pour respecter la loi. Ça, c'est le fait. Yafo. O almami hake mimpi, o dugutigi hake mimpi, o sugu konomugo mimpi, o gardien hake mimpi, gardien ou be ou be kodo me ou be suli kata fodo e a nga patron ni fo suro aya fo bida ka ko jante gardien do ata do ata. Ala de kodo. Sugu kono be ate simo bo kodo tumena ke do sira kana o ya mugo patron de da. O ron fo ko kuma blay. Munu mbati kuma ala de be. Voilà. Ok, bon, c'est bon. Merci. Ok, bon, comment il va clôturer. Allah kana ta yi ma fitri wala ok pour nous ni anga chini c'est de chine ale nana retard là comme c'est